जोंजाला कलाइजाक बिशालगढ़ बखासे शाखामनगो शाकनायना फाइनाय शाखामियारो हिजिया वादे वाकेनो जों फेरनि शेफ साब्रक मान्यागै थांगो बिशालगढ़ बखासे शाखामनगो अबहायनो कक्सिते मं तासालदि बरक हिजिया वादे वाकेनो जरा कलकनबै बिशालगढ़ बखासे शाखामनगो जों फेरनि शेफ बान्दिया शाखामियारो हायनिबाय बेलेनो जोंजाला कलाइबायखा बिशालगढ़ बखासे शाखामनगो कायसा जेना दरतंगो फेयाबा आबाबो शालकलकनबै हामिया अंजाक Shalamani bagibo mongsa sakthang mojoliya sakhamnogni phajintei hainibai sakhamnago saknaijana phaniro belaino jongjalo kalaijak tejori laijak asasimiya sakhamnogni ticket counter bo haino jora kologrombai mombati rok phanagisi ticket rok mana harui tongo sakhamyaro bait rugir atiyo पार्टीमुक्ति बिशालगढ़ बखास्टर शाखामनगनि मेडिकल अफिसार इनचार्ज डॉक्टर राजीव सरकार बाय कक्साना थांगि एबा बनो रुजुमा थांगागे बबाय बहायनो बिनि दादाक सिदाक बनो मानलिया बखास्ते शाखामनग आमसायो কতক্ষণ ধরে কারেন্ট নাই? 20 মিনিট। কোন হসপিটালে? বিশালগড় হসপিটাল। কতক্ষণ যাবত কারেন্ট নেই? 20 মিনিট। এখন কি সমস্যা হইতেছে? ওই তো মানুষের অন্ধকারে একজনের উপরে আরেকজন উঠতেছে, বাইরে দুটো পকেটে হাত মারে, এটা কি কে নিব? আরেকজন শৈল প্যাকিং অবস্থা উপরে পড়লো। হাসপাতালে কি মানে জেনারেটরের কোনো ব্যবস্থা আছে? মানে এটা আমি করতে পারলাম না, এটা আপনারা করতে পারবেন। মানে 20 মিনিট ধরে বিশালগড় হাসপাতালে কারেন্ট নাই। হ্যাঁ, সমস্যা হইতেছে রোগীর। সমস্যা ওই চাকরি নেই বলে।